Welkom by nog 'n episode van Oopmond Podcast. Vandag word ons gejoin deur die manne van Let's Talk Automotive, Pieter en Fanie. Baie dankie dat julle gekom het vandag. Ek waardeer dit moer baie. Dankie Nico, ek waardeer man. En weet jy wat is nogal snaaks? My eerste naam is Pieter, maar myne is nou die Afrikaanse Pieter, soos P-I-E-T-E-R. En ons sit vandag hier met 'n Engelse Pieter. P-E Ja, Pieter. Ons praat met Pieter hier vandag. Listen, I don't speak code, so can you translate for me, please? So Peter's English, so he doesn't understand Afrikaans. So he just said that he's been watching the show and he also thinks you're a bit of a dus. Is presies. Jy vertaal goed, jong. But it's an Afrikaans-English thing, so it's fine, don't stress. Okay, so my limited understanding of Afrikaans, he's just called me a box. Yes. Oh, yeah. Okay. So is it the Well, bad? I think It's not out the too box. bad. Yes. What he meant to say is, I think out the box. Outside the box, yes. Dis eintlik wat ons dis Good guy. Tell him he's a good guy. Hy sê hy speel. Maar dankie dat julle gekom het vandag. Ek waardeer dit regtig moer baie. En vir die mense wat nie weet nie, gee ons ek wil hoor soos presies waar julle begin het en goeders en vertel my soos hoe het julle met die idee opgekom en soos waar julle ek weet dit is nou klomp vrae in een, maar soos waar het julle ontmoet, hoe het julle besluit, okay, kwaai, ons gaan 'n show saam doen en ja, begin maar met daai eers. Okay, so dis nog 'n cool storie. Ek en Pieter het mekaar completely by chance ontmoet. Ons albei kom uit die automotive industry uit. Ons het aan die retail kant gewerk. Ek het aan die retail kant gewerk. Pieter het aan OEM kant en retail gewerk. So Ekskuus, ODM. OEM. So aan die manufacturers. Original equipment manufacturer. Okay. Ja, sorry, ek gaan baie keer julle moet stop want ek is bietjie dom met kargoeders. So is he, don't worry. Ja. So ek sal nou kom by daai storie. Wat toe gebeur het is, ek is eendag in 'n boardroom by my vorige werkgewer in Pietersburg. Sit ek in die boardroom en daar's ons 'n bord in die hoek met goed opgeskryf. En ek sien dit terwyl ons die dag daar sit en ek dink eers like, wie ook al nogal daar geskryf het, jy weet nogal sens gepraat. Ja. En ek blaai toe deur die bladsy en ek kom op 'n bladsy neer en daar staan Pieter Viljoen en 'n telefoonnommer en ek save toe die nommer. 3 weke later bel ek hom. Ja. En ek sê vir hom, luister Pieter, ek weet dit is nou 'n bietjie weird, maar ek het jou notas gesien in ons boardroom en But wait, I must just stop you there because this is where the story gets interesting because the way that I had come across Fanie was that he used to make these brilliant content videos for the dealership that he worked at, and I used those videos as part of my training. Well, that's So I'd show the delegates, this is how you create a brand around yourselves, and this is the kind of stuff you can do. And I was using Fanie's videos, they were brilliant. En julle het nog nie mekaar geken nie. No. So when he phoned me, he said, "Hello, Peter, this is Fanie Skolts." And I was like, oh, fuck. Now I'm in trouble because he's phoning me to cuck me out because I'm using his videos. ja, dit was nogal 'n weird conversation geweest die heel eerste keer wat ons gepraat het want hy vra toe vir my is jy Fanie Skolts. Ja. Is it the Fanie Skolts? Ja. Dis wieder alles jy bro. But anyway, so Pieter doen training en allerlei sulke goeders in die automotive industrie. Dis wat sy besigheid is op hierdie stadium onder andere. So hulle doen training is een van die goeders wat hulle doen. En soos hy sê, hy het daai video's en goeders gebruik en so hy het geweet wie ek is. Ek het nie geweet wie hy is op daai stadium nie. Ja. Die eerste keer toe ons ontmoet het, toe sit ons seker vir 2-3 ure en praat in sy boardroom. Ons is net soos op dieselfde plek. Ja. Alhoewel hy is 75, ek word nou 40, so Ek skat jy so 35 daarom. Dankie man, dankie. He's a able-bodied seaman. Ja, so en toe het ons op daai stadium net begin praat oor, jy weet, ek was toe nog in die dealerships environment gewees en ons het op daai stadium toe begin praat oor training en allerlei goeders wat hy doen en ek het baie gelike van die manier hoe hy gedoen. En toe wanneer was dit? Beginning of 2000, beginning of 2020, yes. Yeah. That's when I started. Oh, just switch your fuel. Oh, that's Joe Biden. He's just calling me. So, Come on, man.
I started my own business 2020, begin van 2020 en toe slaan corona ons in Maart. En obviously hy ken vir Fritz en ek en Fritz sê toe ek ken vir Fritz ook nou al vir jare. En ons het toe gesê luister, kom ons doen ons praat al vir jare en jare oor die talkshow of wat ons wil saam doen. Kom ons doen dit en ek dink Pieter was ons tweede gas op die show gewees. Op daai stadium was die show se fokus heeltemal anders te gewees. Ons het meer met die dealerships gepraat. So ons het met kenners in die industrie gepraat en ons audience was mense wat in die dealership werk. So salesmense en sales en after sales en parte en workshops en al die goeders. Tweede show wat ek doen is Pieter toe my gas, want ek het gedink jy weet, maak nogal uit van goed wat hy sê. You regretted it in a sense. en soos wat ek en Fritz en almal begin saam praat het to evolve it in a retail of consumer jy weet, audience. En toe die ding net begin. Toe begin ons met car reviews en bike reviews en jy weet gaste. Ons sit nou nie net automotive gaste nie, dit raak nou. Ek het gecheck, julle nou soos tot half celebs en goeders en julle begin goed doen, dit is kwaai. Lekker. So dis maar wat gebeur het en nou sit ons hier so jaar en 'n half later, ons doen actually vanaand ons 55ste episode. Ja, ek het gecheck, dis kwaai. So ons geniet dit verskriklik en is alles net 'n passion project. Ons doen dit want ons wil dit doen en ons kan dit doen. Dis hoekom ons dit doen. Ja, maar dit is so, dis cool en soos wat ek ook wou weet is soos ek sal met jou begin Pieter, soos wanneer het jou interest in karre en goeders begin? Want obviously ek kan sien op die video's en goeders, soos jy is moer goed om, soos veral met die review goeders, jy is nogal befok daarin en dis kwaai. En wanneer het jy begin interest, of wanneer het jy in karre en goed begin interest word en... Ja, maar toe Pieter jong was dit nog ossewaas. When they put an engine on the horse cart. Fuck, it was impressive, so obviously, always from a young age, I think my interest in cars really came from motorsport, ironically. Not so much from just enjoying cars. It was a passion for motorsports. I wanted to, as a young kid, what? I'm hearing voices. Kan jy races ook ry? Yeah, races. Can you race? Can I race? Yes, yeah. I did actually race. Yeah. I started very late in life. I mean, I started only racing when I was 38. So, it's never too late. So that was in 1930. No, ek joke. No, I'm used to it, Dory. I raced, and that's the point, I'd always been one of those frustrated racing drivers. I wanted to be a racing driver. And it was actually a late friend of mine who said to me the one day, she's sick and tired of hearing my cuck stories about how I want to race, just get out and do it. That's the best advice wat 'n mens kan kry. Yeah, and I did. I mean, within a couple of weeks, I'd secured a car, I'd secured a bit of sponsorship, and off I went. So Dis cool, maar soos racing, is it just rally of F1? Ek vra net. So I did. Another friend of mine actually helped me out. So he gave me. He had a race team called, ironically, Williams Racing, not the Williams Racing. Although I do tell people, honest to God truth, I raced for Williams Racing. Okay, nobody can take that away from me because I did. But not the Williams Racing. And he lent me a car once in a while. Unfortunately for him, I wasn't very good at that stage, so I tended to wipe those cars out. And obviously it's fun that. So I started with production cars, and then also raced a little category called Sports Racing Association, which is like little prototype cars, which is that's cool. Yeah. And then hatchbacks. That's cool. So that's that story. But now I'm more into my bikes. Wat is dit? Is jy nou weer in die bikes in? Yeah. Okay, dis kwaai. En jy soos hoe jou interest begin met karre en goeders? Ek het actually in die automotive industrie beland per ongeluk, to be quite honest. Ek het actually golf gespeel vir 'n lewe tot in 2009. Raar. Ja, 2008, ja. Look, actually, so that's why his nickname is actually Fanie Swinger Skolts. Okay. Yeah. And it's got nothing to do with the tape.
If you Google Fanie swinger skorts, you go straight to Pornhub. Okay, so eventually I ended up in the automotive industry. Ek het 'n vriend gehad wat op daai stadium hulle het bandewinkels gehad. Ja. En hulle het my toe ingetrek en ek het toe in bandewinkels begin. En in 2-3 jaar het ek myself in 'n retail manager posisie ingewerk vir hulle waar ek na hulle retail shops gekyk het en hulle besigheid hier in Pretoria en so het ek die automotive industrie mense leer ken want hulle raak dan nou jou kliënte. Ja. En toe kry ek 'n offer wat ek net op daai stadium nie kon refuse nie by 'n baie goeie vriend van my, Johan Reder. Hy het my toe ingetrek by Silverton Nissan en gesê luister kom verkoop karre. En op daai stadium het ek niks geweet van niks af nie. Ek het daar ingestap en ja, leer jy maar op die spot. Ja. Ag, maar dis kwaai. Begin karre verkoop en ja, so opgewerk in die industrie, bietjie van ietsie van alles gedoen maar die bemarking gedeelte was altyd vir my passion geweest. Ek het altyd gehou van die bemarking en ek het baie interessante en cool goeders gedoen, veral toe ek by Honda was in Zambesi, ons het flipping crazy shit gedoen. I mean, those videos, just by the way, some of those videos organically would get... Yes. Krijg ek nou my tos af. Fuck it, okay. Yeah. So, I mean, organically, some of those videos got 30,000 plus views. So amazing reach for the dealership. Yeah. But I think that was one of Fanie's success factors. Was he thought outside the literally he wasn't corrupted by the typical way. I think that was a huge advantage for me starting late in life. Ek het later in my lewe begin in die automotive industry. Yeah. So ek het nie geweet jy weet van die slegte habits en die goeters wat mense altyd van jy weet en verskonings en goeters. Ek het net ingestap en gesê luister just like this, ek verstaan nie hoekom wat mou nie die braas. Kom ons gaan doen dit net. En ja, ons het goeie soos groot vrees aangebied. Dit was dis hoe ek actually vir Fritz ontmoet het. So ons het in Zambesi Honda se dealership Honda CR-V gevat. En ons het ek dink begin met 15 mense. Ons het 15 mense in die kar gesit op die dealership se vloer en ons het die ou wat na 72 uur nog oorbly in die kar wen. So ons het hulle hele naweek lank in die kar laat bly en ons het hulle laat uitklim om challenges te doen en so het die mense geeliminate. En ja, dit was cool man. Dit was so Survivor en Big Brother en alles in een. Dis nogal kwaai. En ons het dit gelivestream op daai stadium. Dit is letterlik hoe ons vir Fritz ontmoet het. Ons het gesê ons soek iemand om hierdie show te kom livestream. En dit was ook, ek dink op daai stadium, ek dink Fritz kan in my oor fluister of ek reg is. Die eerste keer wat ons het 24/7 van toe ons begin het met die show, die hele tyd gelivestream vir 72 uur. Ja. Sonder enige breaks. Dis lank, hè? Ja. Fuck it. Hulle het daar gebly. Binne in die dealership het hulle daar gebly, daar geslaap en skofte gewerk. Ja, mens moes maar, ja. En een van die coolste vinnige storie, daar was op daai stadium seker nog 10 mense in die kar die eerste aand, maar ons het die dag 'n challenge by een van die restaurante gehad en die ouens moes chilies eet. Ja? Ja. So, fuck, daai badkamer was besig met daai dealership. Wel, hulle mag nie die kar uitklim nie. My fuck. Hulle mag nie die kar uitklim nie. So daai chicken mense vinnig eliminate, you see, yeah, I was going to say, if I'd been in that car and I had the chilies, I would have won hands down. So what happened is we were very strict. Ons het vir die ouens gesê, luister, jy mag net uitklim wanneer ons vir jou sê jy mag 'n bathroom break hê. Ja. Okay, so maar ons was nou nie unfair geweest nie, maar die een ou kon net letterlik nie meer hou nie. Ja, ek neem hom nie kwalijk, ja, ek vir myself. Hy het regs voor gesit in die kar, in die driver seat. Ja. En hy het agtertoe geklim tussen die mense deur tot in die boot en hy het sy ding gedoen in 'n boks. Ja. En die mense het nog steeds in die kar gebly. Julle moes. You can have the car. Ja, nee, ja. Want daai chili kak reuk gaan nie daar uit nie. It's almost what I go through on a weekly basis with Fanie here in the studio. Nee, ek kan nogal dink. Ek kan nie meer lie with Fritz, you mean. Yeah, actually, you're right. True story. Sorry. Ja, ons het vir Fritz gevang na die dag op die recording. Ja. Ja. En dis op 'n goeie dag gewees.
Maar maar wat ek ook wil weet, When he's had chilies, then it starts to speak English. wat is julle soos nou apart nou, soos wat is julle favourite deel van die show? Hou julle meer van die interviews, die reviews, soos wat is vir julle die lekkerste deel van die show? Obviously alles is lekker, maar ek bedoel mense het maar jou favourite deel. Ek dink ek gaan vir Pieter antwoord. Vir Pieter is die lekkerste ding van die show om homself te sien. That's not wrong, eh? That's not wrong. That's why I'm going to have the monitor there. As hy hierso kyk, dan gaan hy sal nou sê, yes, kyk net daai handsome ou daar in die middel. Fucking good looking out there. Nee, op 'n ernstige noot, ek dink die rede, kom ons begin gou daar waar ek sê ons die rede hoekom ons die show begin het en die rede hoekom ons die verskillende segmente in die show het, is dat ons regtig eenvoudig net wil waarde toevoeg tot mense se lewens. Ja. So ons het gesê, as ons iemand op die show het, 'n gas, dan moet dit iets cools wees wat vir iemand iets beteken. As ons 'n review doen op 'n kar, dan wil ons hê dit moet vir die ouens iets beteken. Dit moet vir sê, ek het nie dit geweet nie. Ja. Jy weet, ek het nie ek het nie daaraan gedink nie. How things work met die segment wat Pieter doen elke week waar hy iets tegnies vat en dit verduidelik op 'n manier waar ons almal dit kan verstaan. Ek meen die uithaal van my goeters verduidelik wat ek letterlik al vir my hele lewe lank te skaam was om te sê, luister, ek weet nie hoe werk dit nie. Ja, mense wil nie vra nie, ek is 'n asshole. Maar dan verduidelik hy dit vir ons en dan verstaan ons dit. Yeah. So And then I can also share pearls of wisdom, like the name Kuntash and where that comes from. So by the way, Kuntash beteken wow. Okay? Holy cow. Gaan soek dit. Regtig nou. Holy cow. Wow. Soos 'n Lamborghini. Los dit vir jou mense om wat die show kyk, laat hulle gaan soek en dan kom terug na ons toe en sê vir ons, waarvoor staan Kuntash? Is dit holy cow of beteken dit wow? Okay. Ja, ek het dit okay, laat weet, ja. Yeah. Een van ons is reg en hy's nie die een nie. He got his off a fake news website. Ja. Maar soos vir jou, wat is jou favourite deel? Soos die reviews of die interviews? I like the guests. I like that. It's stimulating. You know? Ek kan nogal dink jy like die guests en soos jy praat lekker en sulke goed. Ek kan nogal dink jy, wie is jou favourite guest? Of wag, dit's later se vraag, ja. Ja. Ons kan eindig met dit. Ja, soos toe julle nou begin het, nê? Sorry, hierdie ek weet ek gooi nou 'n bietjie op 'n ander angle. Maar julle eerste show, hoe dit gegaan? Soos vertel die eerste show toe jy nog alleen gedoen het en dan die eerste een wat julle saam gedoen het. So die eerste show wat ons gedoen het ons het full lockdown gehad op daai stadium, né? So ons kon nie travel nie. Dit was nog haar eerste ding waar ons gedink het die hele wêreld gaan eindig. Gewoon, dis soos Maart, April, Ja, Mei dit was ek dink einde Maart of so. Dit was Ja, jy wil nie uit die huis uit gaan nie. Ja, ons het nog in ons huise gesit. So Fritz het hier by die studio gesit. Ek het by my huis gesit in Centurion en ons heel eerste gas was in Canada. Wow, okay. En ons het besluit ons gaan dit live doen. Klink na 'n resep vir So ons gaan dit live doen, ons gaan dit nie record en veilig speel nie, balls to the wall, kom ons gaan. En ek het daai eerste show gepand en ons het geadverteer en lekker, al die mense is daar, almal kyk en ons druk die live knoppie en ons gas en ek moet sê voordat ek daar gaan, ons het dit getoets. Ons het die hele link getoets met die bro en alles Canada, alles werk sharp, no problem. En ons druk die live knoppie en Fritz sê net, sorry bro, it's not working hier in my oor. Die gas is nie daar nie. Okay. Nou so die gas het nog nie eens connect nie, fok. Hy kry nie geconnect nie en dit is net 'n absolute bullseye. Ja. En Fritz is in my oor sê vir my, stol bro, praat kak of iets so wat En daai is die moeilikste om te doen. Nou sit ek daar so en ons klomp mense wat live is en ek sit daar so die sweet loop my af. Ek is soos papnat gesweet. Dit is moeë stres. Ja, live is 'n ander storie hoor. Moeë stres en Fritz hardloop hier rond by die studio hoor ek na die tyd gaan kry nog kabels en maak 'n plan en eventually het ons prentjie maar ons het nog nie audio nie, dan kan Fritz my hoor, maar die ou kan my nie hoor nie. Maar Fritz kan met hom praat. So dan is Fritz hierso besig om tech te probeer uitsorteer.
en ek sê iets, dan relay dit vir daai ou, en dan as hy praat, dan sê vir dit vir my. Ja. But it all happened, en ek dink nie mense het regtig geweet, dit was so groot bolsat nie, maar ja, dit was 'n vuurdoop gewees, soos wat hulle sê. But I mean, if you think about your first guest, is actually quite a serious player in the Canadian market. Well, so dit was nogal 'n groot kop. Yeah. So, I mean, quite incredible if you think about that you got him. What's his name again? Michael Cirillo. Michael Cirillo, yeah. So Michael Cirillo is quite a well-established guy in Canada and the North American market. And all across the world. He does training and stuff all over the world. Ja, so dit was 'n groot eerste gas geweest. En toevallig So was dan hy stres, sorry ek wil nie rede, maar so jy het klaar gestres vir die show. Absoluut. En dan stres jy nou nog want goed gaan verkeerd. Absoluut. Dan blanke mense sommer so half uit. Ja, en wat toe gebeur het is Michael was ons gas geweest weer 'n jaar later vir ons eerste verjaarsdag show was hy weer ons gas couldn't be geweest. here. Yeah. It was amazing how it turned out. I was You were flying down to Cape Town, yeah. Yeah. So I did a little. I was on the airplane, Yeah. and we hooked up with my phone. Ja. And again, it's during everybody's wearing masks. Well, ja, almal is nog so heavy erg, ja. Yeah, and everybody's looking at me like I'm a madman because I'm talking to my phone. Nou in 2021 dis dit al wat ons doen. Dis al ek het nie eens geweet van Zoom voor die lockdown nie. Ek sweer, ek het gedog is net Skype en Ja. En toe ek moes En nou is dit Teams, maar ek het nou die dag so gelag toe iemand vir my praat oor Microsoft Teams. Ons gaan 'n Teams meeting uit. Ek dink hulle, wie die fok is hierdie span met beeld. Ja, ek ken dit, want Google het mos ook een, ek dink is party room of so iets, want ek weet in die begin dan kon jy nou klomp mense so connect en goed as soos Hangouts, Google Hangouts. Google Hangouts, ja. So wat is jou favourite deel? Soos of nee, fuck, hier gaan ek alweer aan die ander kant toe. Soos hoe was die eerste episode wat julle saam gerekord het? Was dit dan? That was when the show really stepped up a notch, you know. Want dit ek nou iemand good looking op die show, verstaan jy? Okay, ja. That's when things really took I'm lucky. I'm one of those people that I'm used to talking in front of people and that type of thing. So doing a live show, I think it wasn't as much a case of nervousness as much as understanding where my boundaries were. Well, okay, what I could do, what I could say, this type of thing. So it was interesting, and I think if we look back on some of the earlier episodes, there are, for me, when I look at myself, some serious cringeworthy moments. Yeah. But I suppose that's how we grow at the end of the day. But it's been incredible fun. I as Fanie said, we do this for the love of it at the moment. We do have sponsors, and we're very grateful for them. But I haven't been able to order my super yacht yet. Precies, yeah. But that, but the reality is that, it's just so much fun. It's stimulating, what you prepare for it, and when you produce the show. And what I normally do is when we finish doing the show, which we do live. Yeah. On my way home, I re-watch it, and I laugh all the way home. Nee, maar dis cool, want soos ek weet, my eerste episode wat ek hier gerekord het, never mind my heel eerste podcast, dit was 'n fuck op geweest. Maar die eerste keer toe ons hier rekord, ek was so nervous, Ja. Want obviously toe ken ek nou ook nie vir Fritz so goed nie. Ons ken mekaar so half, maar ons ken mekaar nou nie soos in studio en goed nie. Bro, ek sit hier so, ek stres al van die oggend wat ek wakker af word. Van net ek wakker word. Ja. Hier, nou sit ek hier en as ek soos, hallo, Welkom podcast, wat julle gaan. Hier. Maar meanwhile, as jy eers gewoond is aan die kamera en goed, dan sê jy soos, ag fuck, hoekom stres jy? Dit is stupid. En soos hierdie is ons nuwe ding wat ons nou doen met die bietjie livestream en goed. Dis maar net om die mense ook bietjie te want gewoonlik ons rekord maar net en dan as daar iets gebeur wat ons nou nie like dan edit ons maar uit. Maar ek wil dit kry eventually dat ons doen dit nou al soos 'n one shot. So dis sharp. Maar ja, ek weet nie, dit bly maar lekker. En wat ek nou een van die ander vrae wat ek wou gehad het vir iemand wat nie karre ken nie, soos ek nou byvoorbeeld. En dis ook nogal cool. Dis die cool ding van podcasting en shows en goed soos ek weet nie eintlik baie van karre nie. Julle is fucking experts, maar ek bedoel ons gel lekker op die podcast. Dit is fucking lekker en dit is cool. Maar soos watse nuwe exciting nuus is daar in die motor world wat aangaan wat julle excited oor is? That's a great question. I almost don't know how to answer it. I think we got to get to grips with electric vehicles. Yeah, that's coming.
I'm a bit schizophrenic when it comes to electric vehicles because I've always said that, by the time I could afford a V8, it would be electric, and here we are. So I'm not passionate about electric vehicles from a sound point of view, but I've got to say we had an opportunity to drive a few electric vehicles, and one of them was the Tesla Model X. That's badass. And it's got a ludicrous mode and what's the other Ludicrous mode? Plus. Ludicrous Plus mode, which accelerates the car from 0 to 100 in 2.5 seconds. It'll kill any supercar out there. Yeah. And in fact, when you activate the Ludicrous Plus mode, it's got a confirmation button that says, Are you sure? Are you sure? Or do you want to phone your mommy? Rara. Yeah. It's the coolest car ever. So the technology, especially from Elon Musk, who's clearly got a dark sense of humor, because he's got some crazy funny stuff on his cars. Fart mode. He's got a fart mode. Rara. Wat is dit dan? Die kar kan poep. Well, dan klink dit soos 'n poep. It's got a 22 speaker sound system that's surround sound. And so when you've got a so passenger, dit dit. Nee, well, daai. you can select the type of fart. That's Genuine. and where it's going to be. So So this is 'n piek of 'n blah blah. yeah. So and you can connect it to your indicator, or you can have it just running on automatic. So if you want to embarrass somebody in the car, they're sitting there. It sounds like the farts come from that person sitting in that. That's funny. No, it really is. My arme girl sal net explosive diarrhea wees soos ons ry. So there is that to look forward to. I think personally, though, Fanie, and I'm sorry to take up, the real excitement for me comes with autonomous vehicles, because then I can truly, at that stage, practice safe sex. So wat ons hierdie uitgeleer het is, so die hype is real met die Teslas. Dit is absolutely. Yeah. Listen, I mean, it was, like I say, we'd driven electric vehicles before, and I think the thing with electric vehicles, that the way I describe them, is the technologies that are on them, it's like they are a smartphone on wheels. Yeah. They even have a startup tone. So when you start the car, it's ding, 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 or whatever you want to download. Yeah, that's badass. That's cool. That's really cool. But the autonomous driving, on a serious note, that for me is going to be the real excitement, because the opportunities there are immense. Yeah. So imagine you need to take your car in for a service. Now you've got to take a morning off work. Yeah. With an autonomous driving car, you'll punch in on your app, and the car will drive itself to the dealership. Ja, dis mal. Dis nog half scary, maar dit is mal. Dis die ding wat ons 'n klomp keer nou oor gepraat het. Ek weet dis my mic nog aan. Something's off, I don't know. Vir my is dit seker een van die coolste goeders. So vir my is die cool ding, en ons het dit in daai episode gesê, want ons het die Tesla gery en op daai stadium het ek, toe ons in die kar sit, toe voel ek weer soos 'n klein seentjie. Ja. En op Sondag toe ons klein laities was daar 'n show gewees Beyond 2000. Ek weet nie of hoe oud jy nou is nie, maar dit was almost retired at that stage. Pieter was al Pieter het al begin kierie loop, maar so die show was hierdie futuristic, alles wat gaan gebeur na die jaar 2000, en daar was altyd vleiende karre en al hierdie goeters op. Ja. Dit was insane. En vir die eerste keer toe ons in daai kar sit en ons ry en ons sien, jy weet, daai kar het how big is that display? It's like 22 inches. 22 inch. Ja, dis soos 4 van my iPad, of ek kan nie vir maar dit is fucking groot. Dis 'n moerse groot touchscreen en dis al. Daar's niks ander knoppies nie, dis net 'n groot TV-skerm. En op die ding doen jy alles. En die deure uit gullwing, so die agterste deure vou boontoe oop. Yes, dis badass. En jy druk net knoppies en jy maak dit met die remote oop en toe. But one of the other cool things, sorry to interrupt, on the Tesla is that they thought about what are you going to do when you're charging the vehicle. So you know, even on a fast charger, you got good half an hour that you're going to have to kill. So they've made the most powerful games console available on the Tesla. So if you're playing a driving game, your steering wheel becomes your controller. Your throttle, your brake becomes your controller for the game. That's fucking mal. Dit is crazy. insane. So dit is letterlik en ek en Pieter het hierdie aanhoudende fight oor Samsung en Apple. Ja. Okay, ek is 'n Apple ou en hy's 'n Samsung. Ja, ek verkies ook Apple. En daai kar is net daai kar is vir my soos
ek weet Apple is besig met 'n kar so dit, so I can't wait to see the Apple electric car. That'll take 5 hours to charge compared to the Tesla. Ja. So dit was cool geweest om te dink dat hierdie kar is nou soos dis soos die coolste cellphone wat jy nog ooit gesien het met die tegnologie wat dis games en allerhande en alles werk soos wat jy dink dit moet werk. Dit was daai what do you intuitive. Ja. Dit is so as jy dink ek wonder of hierdie kar kan poep. O ja, hy kan poep. Maar dis mal, soos maar hoeveel want ek weet in cinema Amerika daar sien jy die hele tyd Teslas en goeders. Hoeveel mense dink jy own actually Teslas in Suid-Afrika? Daar's net daai een Tesla in Suid-Afrika. O, is daar net een? Ja. Daar's letterlik net een Tesla in Suid-Afrika en ons het Gaan bars my oordrama amper. Sorry. So wat gebeur het is daar was 'n artikel in die nuus gewees 'n hele paar maande terug nou al. Van die een Tesla Model X wat inkom Suid-Afrika toe. En dit is 'n maatskappy met die naam van sure, now I can't remember the company's name. Dag, was right. Dis mos nou nie. Anyway, We'll come back. Ja. Greg Blandford's Yes. the owner, or not the owner, the director that we spoke to. Yeah. Anyway, en die ouens gaan die kar inbring en hulle bring die kar in vir die rede om bemarking te doen want hulle doen solar, hulle doen Tesla Powerwall. Yeah. O, dis so hulle bring dit net om vir mense te wys. Yes, so hulle het die kar privaat ingevoer net om te gebruik vir bemarkingsdoeleindes. Dis badass. Ja, It's quite sad because It is sad. I mean Tesla. I know Elon Musk didn't have a very good time in South Africa, but clearly he doesn't enjoy this place because he's made it very clear he's not coming out. Ja. And so we had to be very careful when we were doing the review to make sure that we weren't giving the impression that the Tesla cars were coming out. Ja, en dis is sad actually. So ek weet, dis nog steeds Suid-Afrika. Ja. Fuck, jy moet try bietjie help hier so. Ek weet nie, dit Well, I mean, you know, that's the other interesting thing with electric vehicles, of course, is everybody goes, oh, Eskom won't cope, etc. But, you know, an electric vehicle could actually be the solution for a country like South Africa where we've got an unreliable power supplier because you can plug them back into your house. And so a fully charged Tesla, you can run your house for 5 days non-stop. Everything, stoves, geysers. Fuck, ek het dit nie eens geweet nie. So as fucking daar load shedding is, dan plug jy hom met in die huis en dan sê shop. That's it. Jou kar is basically Dis nogal badass. Jou kar is basically 'n power bank. Ja, so That's it. Tesla sal tos goed doen in Suid-Afrika. That's my point. Exactly. And that's it, you know. So you know, and these days there's other technologies that you can use. So a lot of the electric car manufacturers are starting to supply solar panels with the vehicles, so that you can set up your own solar panels at home, and you can charge off grid if you want to. Yes, maar dis befok, hè. Ja, so die tegnologie is crazy en is amazing en alles, maar ongelukkig is dit nog baie duur. Dis nog baie duur in Suid-Afrika. Wat sal 'n Tesla min of meer as jy weet in Suid-Afrika vergaan? Dis so moeilik om te I think it was It was 3.8 million rand to bring it in. Yeah. But remember, that's an exaggerated number because they had to pay the full ad valorem tax, full import taxes, all those kind of things. So there was no rebates back from the government. A Tesla, look, most governments that are serious about electric vehicles subsidize the cost of the vehicles and bring it back in line with the equivalent ICE or internal combustion engine equivalents. So they shouldn't be that much more expensive. They're more expensive to produce. The biggest challenge, I think, with electric vehicles is not the cost of the vehicles per se. It used to be about range, but they've sorted that out. For me, it's about how many charging stations can you put up? Ja, dis die ander ding. Because one charger, that's a 250 kilowatt charger, is R1 million, uninstalled. Uninstalled. So that's before you've piped in more power and all those good things. So the infrastructure required to make electric vehicles mainstream is prohibitively expensive, and it's now who's going to pay for it? Veral vir 'n third world country, soos ek meen dit is maar moeilik. Want ek meen Amerika, dis 'n hele jy kan dit nie vergelyk nie. Even in America they struggle because government's not paying for that infrastructure to go out. So the car companies themselves have got to pay for it. And the estimate was, just out of interest, for Tesla to convert enough
or produce enough charging stations to become a mainstream, in other words, to take over as a mainstream type of vehicle, they'd have to spend around about $8 billion, which is roughly 10 times their annual profit. So, you know, they're going to have to make an investment that's 10 years worth of their profit in the hope that people purchase electric vehicles en masse. So that's the challenge as far as I'm concerned. Ja, daai is moeilik. So daar's soos baie vervaardigers wat op hierdie stadium uitgekom het en gesê, jy weet, hulle het public statements gemaak, hectic public statements. Hulle gaan nie meer internal combustion engines karre produce teen 2030 en 2035. En is groot ouens, soos jy weet die groot name daar buitekant. Wat sê, luister, teen hierdie datum gaan ons glad nie meer jy weet internal combustion engines maak nie. Maar dit bygesê, ek dink nie dat dit beteken ons gaan in 10 jaar of so van nou af nie meer die gewone karre sien nie. Ja, nee, dit sal te lank. Ek dink dit gaan baie langer vat as wat nou predict word. Ek dink dit gaan langer vat en ek hoop dit vat langer want daar's soos flippin baie cool karre daar buitekant wat ons baie geniet. And I mean, I think in any case, these other technologies that can come to the fore. We've already seen with Porsche are developing a biofuel that is emissions free. So they can... And Formula One is going to be running on that. Oh, dis cool. Want dis juist nou my volgende vraag wat ek wil hê, want ek weet soos met julle reviews en goed, as julle gaan all out en dis moer cool. Wat is die favorite car wat julle al gereview het? Soos julle elkeen se aparte opinie nou, soos wat was julle gunsteling car wat julle nog ooit review het? Sure. On a review, okay, I'm going to answer this in two ways. So the review part, I think hands down we agree what our favorite vehicle was that we reviewed, and that's got to be, amazingly enough, the Peugeot 3008. Dis die een wat laas hier gestaan het, daai SUV. That's right. En hy het badass gelyk. Ek is 'n Peugeot fan nie, maar daai ding was die interieur, alles. Dis die cool ding van wat ons probeer sê daarmee. Dit was die eerste kar wat ek en Pieter al twee 10 uit 10 gegee het. Oei, nee, hy 10 gekry. Ja. Eintlik 'n 11 uit 10 by my, maar die coolste ding van daai kar is dis completely different. Dit is seker vir my die grootste ding. Ek meen, glo dit of nie, ek is definitief, ek sal enige tyd eerder 'n bike kies bo 'n kar. Die rede daarvoor is maak nie saak hoe cool die kar is nie, dit is amper half, like, if you compare the top of the range to the top of the range to the top of the range, is almal dieselfde. Ja. Jy weet, maar daai Peugeot het my amper laat voel soos of ek bike ry, want dit was exciting en dit was soos jy weet jy smaal die hele tyd terwyl jy ry. So dit was vir my baie cool geweest. Ja, en dan moet ek sê, seker een van die coolste experiences wat ek op 'n bike gehad het was ek het 'n kans gehad om saam met Brian Chain, een van ons ander vriende, het ek 'n kans gehad om 'n elektriese motorfiets te ek het nie eens geweet daar is al elektriese. Ja, daar's die tegnologie daar is nogal cool, maar hierdie spesifieke bikes wat ons gery het was gemaak deur Energica en dit was Italiaanse. Ja, Italian manufacturer en dit is die bikes wat jy sien as jy MotoGP kyk, dan in die vorige seisoene het hulle dit nogal baie gewys, die elektriese bike wat uitgaan op die trek en voor die race dan gaan doen hy 'n paar laps. Net om met aftershow en net om 'n bietjie aftershow. They've got a series now, so it's Moto-E. Moto-E. Yes, that's quite. So bro, I can't remember the specs on that, but that was also 0 to 100 in like a couple of seconds tops. I think it was, if it wasn't, maybe less than 2 or something. It was stupid. So jy weet om daai tipe performance uit 'n elektriese motorfiets te kry, wat jy kan glad nie eers die engine hoor nie. Dit het net so fluit gelei terwyl jy ry. Dis baie cool. En weer eens laat jy dink aan hierdie scenes uit what's the no, not Beyond 2000. Dit voel soos daai iRobot with Will Smith. No man. What the fuck, ek ken die movies hier, daar weer van my nie. No, I must be psychic. The oaks are gonna hate me. Star Wars, man. Those motorfietsies wat so vlieg. Dit voel soos dit. But then I think also, so the reason why I was going to answer this in two ways is that
the best vehicle we've reviewed so far that's commercially available is that. But I've got to say the experience that we had with the Tesla was almost one of those life experiences that I'll carry with me for the rest of my life. Ja, dis is soos 'n ander level, dink ek, of soos wat dit klink. En weet jy hoe stupid is dit eintlik, want dit is net 'n normale dag in Amerika. Ja, dit is so, ja. Hierso vir ons was dit 'n once in a lifetime experience geweest. Ons het afgevlieg vir 'n dag. Ons het die hele dag gefilm en Waar het julle dit gaan film? In PE. O, in PE nogal. Ja. Ek sou nie gedink het ek sou gedink het Kaapstad ergens. Ja, die company is in PE wat ingebring het. Was crazy. So jy weet 'n once in a lifetime experience wat in Amerika net nog 'n dag is. Yeah, I mean, I think they retail, if my memory serves me correctly, about 60,000 Teslas annually in America. Jesus, So it's massive. Ja, want daar soos even na die shows wat ek nou luister, almal praat van hulle het nou Tesla gekry en al daai goed. So dis is nogal heel badass. Maar meneere, ek wil vir julle sê baie dankie dat julle gekom join het. Dit was regtig cool. So julle het my bietjie meer laat verstaan. Ek weet fokol van karre af nie en julle het dit soos op 'n cool manier vir my bietjie verduidelik. So ek waardeer. Dankie dat julle ingekom het. Waar kan mense julle kry? Let's Talk Automotive. So Let's Talk Automotive op Facebook en op Instagram en op YouTube. So as jy Let's Talk Automotive gaan soek, gaan jy ons definitief kry. Let's met 'n met 'n apostrophe. Apostrophe. Ja. Yes, dis die Afrikaanse bra. Ja. Fuck it. Kom ek met die Engels daar en ja. Maar baie dankie dat julle kom join het. Great pleasure. Ek hoop julle het dit geniet. Gaan follow oral en laat weet ons wat julle dink. Ja. Cheers. Cheers. Cheers.